जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा मज़हब जो है वो इस्लाम है और इस्लाम की हैसियत से हमारी ये पुरानी रवायत है कि हम अपना कोई भी प्रोग्राम या महफिल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पुरानी रवायत के मुताबिक कुरान पाक की जो तलावत है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है तलावत पाक के लिए बुलाएंगे मोहम्मद रुमान को कि वो आए और हमारे दिलों को मुनव्वर करें अपनी सुरीली आवाज़ के साथ। मोहम्मद रुमान, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.